विषय इतिहास श्रेणी षष्ठ अध्याय द्वितीय प्रसंग सर्वप्राचीन समाज शिक्षण फलाफल आदिमानव संस्कृतिर विशेष गुणावली को चिन्हट करने सह सेमानंकर विकास संपर्क में वर्णना करिवे। LOH 6.11 आदिम काल यथा शिकार करी जीवन निर्वाह करुवा समय कृषिर आरंभ सिंधु सभ्यतार प्रथम नगरीकरण इत्यादिर व्यापक विकास एवं गोटे स्थानर विकास सहित अन्य एक स्थानर संपर्क को वर्णना करिवे। LOH 6.13 प्रस्तुतकर्ता प्रताप कुमार महापात्र वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षक समीक्षक दीपक कुमार प्रधान शिक्षक प्रशिक्षक। सुप्रभात पिला माने तुम माने केमिति अछ? भल अछ समस्ते? आज्ञा सर। आज आमे तुम इतिहास बहिर द्वितीय अध्याय सर्वप्राचीन समाज विषय रे जानिबा। तुमे माने जानिछ कि नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने माटीर व्यवहार किपरि करुथिले? हाथ हथियार गुड़िक किभଳି थिला? सेमाने केउमानकर उपासक थिले? तेबे आस एही विषय रे आमे विस्तृत भावे आलोचना करिबा। तेले आज आमे कोन कोन आलोचना करिबा? माटी पात्रर व्यवहार, हाथ हथियार और धर्म विश्वास। अच्छा पिला माने चित्र गुड़ी को देखि कहिला केउ जिनिस गुड़िक माटीर तैयारी होईछि? सर माटी हांडी, माटी ग्लास, माटी चुली, माटी कड़ेई। बहुत बढ़िया। ताहले हमें देखिबा माटी रे केउ केउ जिनिस गुड़िक हमर तैयारी होईछि एठी। एठी हमर माटी रे हांडी प्रस्तुत होईछि, माटी रे ग्लास भी प्रस्तुत होईछि, माटी रे चुली होईछि एवं माटी रे कड़ेई मध्ये होईछि। बहुत बढ़िया। तेबे हमें जानिले माटी रे हमर कोन कोन प्रस्तुत होईछि। एबे वर्तमान हमें देखिबा से माटी पात्रर व्यवहार गुड़िक हमें किपरि भाबे करिछे। माटी पात्र व्यवहार हम किपरि करिछे? विभिन्न सामग्री प्रस्तुत करिबारे, विभिन्न रोषेई सामग्री प्रस्तुत करिबारे एवं माटी पात्र रे शस्य साइति रखिबाकू मध्ये हमें व्यवहार करिछे। एबे बुझी परिला? आज्ञा सर। अच्छा कहिला देखी आग काल रे लोक माने केउ हाथ हथियार व्यवहार करुथिले? पत्थरर। हाँ पत्थरर। तेबे एई चित्र गुड़िकरे देखुथिबा पत्थरर हाथ हथियार गुड़िकू सेमाने व्यवहार करुथिले। वर्तमान आमे कहि परिबा कि एगुड़िकू सेमाने किभଳି व्यवहार करुथिले? एमाने पत्थर ओ अस्थिर काठ बेंटा लगा अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुथिले। चित्र जेभଳି आमे पत्थरर अस्त्र शस्त्र सब देखुचे सेही भଳି अस्त्र शस्त्र गुड़िक व्यवहार करुथिले। चित्र रे सब मुनिया रहिनी? आज्ञा सर। तो सेही भଳି सेमाने पुरातन प्रस्तर जुगर अपेक्षा अधिक धारुआ चिकण थिला एवं बाउंशर धनु और पातियारे व्यवहार मध्य करुथिले। एवं एई हाथ हथियार गुड़िक काहेकि व्यवहार करुथिले एवं केउ कार्य व्यवहार करुथिले ताहा हमें जानिबा। शिकार कार्य व्यवहृत होई पारुथिला। चित्र को देख सेमाने शिकार कार्य मध्य सेई अस्त्र गुड़िक व्यवहार करुछंती। हाड़रे तैयारी छुंची रे चमड़ार लुगा सिलाई करुथिले। सेमाने चमड़ार लुगा पिंधुथिले जाहाकू सिलाई करिया पई सेमाने मुनिया एवं तीक्ष्ण हाड़रे छुंची प्रस्तुत करिथिले एवं सेई छुंची रे चमड़ार लुगा गुड़िकू सिलाई करुथिले। गच्छरू बकल काढ़िबा एवं पशु मानकर छाल उतारी पारुथिले। सेई मुनिया अस्त्र रे सेमाने गच्छरू बकल काढ़ी पारुथिले एवं पशु मानक देहरु छाल उतारी पारुथिले। मने रहिला? आज्ञा सर। वर्तमान आमे देखिबा ओडिशार
କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଆମ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ହେଲା କୁଚେଇ, କୁଳିଅଣା ଓ ବୈଦିପୁର। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ସେଇ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିଲ କିଭଳି କୋଉ ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିଲ ଶୁଭଶ୍ରୀ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ କହିଲି? କୁଚେଇ, କୁଳିଅଣା, ବୈଦପୁର। ଠିକ କହିଲ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ଏଇ ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ? ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ସୁନ୍ଦର, ଧାରୁଆ ଓ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ, ସୁନ୍ଦର, ଧାରୁଆ ଓ ଚିକ୍କଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗକୁ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ନଦୀ ଓ ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ପରଜନ୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ହାତ ହତିଆର ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ହାତ ହତିଆର କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର ଧାରୁଆ, ଚିକ୍କଣ ଓ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର, ଗଛରୁ ବକଳ କାଢିବା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲ ଉତାରି ପାରୁଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର ଧାରୁଆ, ଚିକ୍କଣ ଓ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର, ଗଛରୁ ବକଳ କାଢିବା ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲ ଉତାରି ପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଓଡିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ତିଆରି ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ମିଳିଛି। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଳିଅଣା, ବୈଦପୁରରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ସଠିକ ଉତ୍ତର କହିଛ। ଓଡିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଳିଅଣା, ବୈଦିପୁରରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ହାତ ହତିଆର ଓ ଧର୍ମ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।